औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नूर पावर्टी वाली है और मेरी उम्र 64 साल है बल्कि। और आपको मालूम है कि जिस तरह से हम हमेशा किसी न किसी मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत होते हैं, और ये हमारे शो की ज़ीनत होती है कि हमारे मेहमान जो होते हैं बहुत ज़बरदस्त होते हैं। और हमारे जो आजकल के बच्चे हैं माशाल्लाह वो और ख़ास तौर पे रेहान फाउंडेशन के जो बच्चे हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ज़हानत में भरपूर हैं और उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, तो उनकी नॉलेज हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो आज भी हमारे साथ बहुत ही ज़हीन, बहुत ही बेहतरीन जो स्टूडेंट हैं रेहान स्कूल के, तो वो हमारे साथ हैं। तला, एहसान, पॉवर्टी वाले, क्योंकि मैं भी पॉवर्टी वाली हूँ तो एहसान भी पॉवर्टी वाले हैं, तो आज इंशाल्लाह पॉवर्टी पे ज़्यादा बातें होंगी। तो हम चलते हैं अपने बेटे तला एहसान की तरफ, ताकि उनका टाइम ज़ाया ना हो। उनका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे शो को रौनक बख्शी और अपना टाइम हमें अता किया। बहुत-बहुत शुक्रिया। बेटा आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम तलहा। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसी हैं? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने इंटरव्यू के लिए बुलाया। नहीं बेटा, ये तो हमारा ज़ाहिर बात है काम भी है, आप भी हमें बुलाते हो, हम भी आपको बुलाते हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे माशाल्लाह बहुत ज़हीन, बहुत होनहार, आपकी तरह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टैलेंटेड। तो मैं आपसे गुज़ारिश करूँगी कि अपना अगर छोटा-सा इंट्रोडक्शन दे दें, तो हमारे व्यूअर्स जान सकें कि आप कहाँ से हैं, तो बहुत बेहतर होगा। जी, सबसे पहले आपके व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम तलहा एहसान पॉवर्टी वाला है और मैं रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस में लेवल 1 का स्टूडेंट भी हूँ और प्लस फैसिलिटेटर भी हूँ। मेरी एज 16 ईयर है और मेरा ताल्लुक बेसिकली नीलम वैली से है, बट मैं इस्लामाबाद में ही पैदा हूँ और इस्लामाबाद में ही रहता हूँ। माशाल्लाह ज़बरदस्त, बड़ा बेहतरीन। तो माशाल्लाह कब से हैं आप रेहान स्कूल के साथ जुड़े हुए बेटा? जी, मुझे 6 मंथ्स हो चुके हैं। माशाल्लाह 6 मंथ में आप फैसिलिटेटर भी बन गए, तो इसके बारे में थोड़ा-सा हमें बताइए? जी, रेहान स्कूल में स्टार्टिंग में हम अब्दुल मोइद लोग और ये स्टूडेंट थे और मैं भी था। क्योंकि स्कूल के ज़्यादातर कामों में मेरा हिस्सा भी होता था और स्कूल के हर काम में दौड़-भाग मेन वो मैं अपने लिए करता था, क्योंकि हम जो इस्लामाबाद कैंपस में रहते हैं, हम एक फैमिली की तरह रहते हैं। तो हमने उस स्कूल को अपना ही स्कूल समझा और उससे एक लगाव हुआ, तो हर काम में आगे होते थे, तो प्लस फिर सीनियर भी हो गए हम लोग, तो इस वजह से मुझे वहाँ पे फैसिलिटेटर भी बना दिया गया। माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन। तो जिस वक़्त सर रेहान अल्लाह वाला आए थे वहाँ पर, तो आप यानी कि वहाँ मौजूद थे, और उस वक़्त सर रेहान अल्लाह वाला ने वहाँ पर जब स्कूल में आए और वहाँ के लोगों से मुलाकात की, तो यानी कि उस वक़्त आप वहाँ पर मौजूद थे? जी, माशाल्लाह। तो आप मुझे ये बताइए, वहाँ पर स्कूल माशाल्लाह ज़बरदस्त चल रहा होगा। कितने बच्चे हैं वहाँ पर बेटा? जी, स्टार्टिंग में जब हम आए थे तो 18 से 20 बच्चे थे हम लोग, इस्लामाबाद के फर्स्ट बैच में। माशाल्लाह अभी 35 स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर हैं, बाकी 15 एडमिशन्स हुए हुए हैं। वो लोग कह रहे थे हम पेपर्स के बाद ही जॉइन करेंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन। तो बेटा वहाँ पर आप जो जिस तरह से सिखाते हो, उसमें क्या-क्या सिखाते हो? कुछ उसके बारे में बताइए? जी, आपकी आवाज़ कट गई थी, आप दोबारा बोल सकती हैं?
जी, जी, बिल्कुल बेटा। मैं ये पूछ रही थी वहाँ क्या-क्या सिखाते हैं आप? वो जैसे ऑनलाइन सिखाया जाता है वही सब कुछ कार्यक्रम है या कुछ हटकर है? क्या सिखाया जाता है वहाँ पर? जी, हम लोग सबसे पहले जो जहाँ तक मुझे लगता है, जो मैं सीखा हूँ मैंने सीखा है, और सबसे पहले आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाना, आपको कैमरा फेस कराना, और उसके बाद जाते हैं हम लोग, हमें इंटरव्यूज़ कराए जाते हैं, लोगों से नेटवर्किंग होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होती हैं। उसमें फिर अगर डिज़ाइनिंग में आ जाए, स्टोरी पोस्ट, कैनवा पोस्ट, थंबनेल डिज़ाइनिंग, ये सारी चीज़ें हम सिखाते हैं, वीडियो एडिटिंग, फेसलेस वीडियोज़ कैसे बनाते हैं, टेडएक्स, कॉल एंड ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। जी, माशाल्लाह। चैटजीपीटी के बारे में आपका क्या ख़्याल है और कितनी मर्तबा यूज़ करवाते हैं बच्चों को? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं बताऊँ तो चैटजीपीटी में रेहान स्कूल में आने से पहले एक बार नाम सुना था कि ये ऐसे-ऐसे काम करती है, पर कभी यूज़ नहीं किया था। रेहान स्कूल में आने के बाद जब हम दिन में हर काम के लिए ही चैटजीपीटी को यूज़ करते हैं। मुझे तो अब ये लगता है कि हमारे लिए चैटजीपीटी खाने की तरह ज़रूरी हो गई है। ज़िंदगी की ज़रूरत बन गई है। माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये हमारे काम भी तो आती है ना बेटा, बहुत ज़्यादा कामों में हमारे यूज़ होती है। तो माशाल्लाह आपने कितने इंटरव्यू कर लिए बेटा? जी, मेरे राउंड अबाउट 45 इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, 44-45 इंटरव्यूज़। 45 हो गए माशाल्लाह। तो आप मुझे ये बताइए माशाल्लाह आपने 6 महीने में क्या अपने अंदर तब्दीली महसूस की? क्या क्या कुछ आप समझते हैं? क्या आपको यहाँ आने से कुछ तब्दीली आई आपके अंदर? बहुत सारी चेंजेज़ आई हैं। मैं खुद को पहले समझता था कि मैं हाँ, बोल सकता हूँ। बट जब मैं रेहान स्कूल में आया स्टार्टिंग में, तो मैंने 3 मिनट का इंटरव्यू किया था। 3 मिनट का, किसी ने सोचा भी नहीं होगा 3 मिनट का कोई इंटरव्यू कैसे कर सकता है। तो वो मैंने अपलोड नहीं किया था, मैंने स्ट्रीम यार्ड पे रखा था स्टार्टिंग में ही कि तलहा, हुँ। कुछ टाइम बाद तुम तो अपने अंदर यानी कि चेंजेज़ देखोगे, तो इंटरव्यू इस देने इंटरव्यू के में साथ मिला आपने के देखोगे कि तुम्हें आपके क्या अंदर चेंजेज़ इतना हैं। कॉन्फिडेंस था ना? जी, तो मैं रिसेंटली मैंने मिस सितरत के साथ बहुत अच्छा इंटरव्यू और इसके था। तो मैं अब वो देख रहा हूँ, मैंने कहा वो 3 मिनट के तलहा के रेहान स्कूल में आने के बाद 1 घंटे में बदल गए कि 1 घंटे में तलहा फर-फर बोल रहा है, और तलहा के अंदर वो कॉन्फिडेंस देखो तो तलहा बिल्कुल चेंज हुआ हुआ है। 1 घंटे में? 1 घंटे में कैसे बेटा? ज़रा थोड़ा-सा बताओ मुख्तसर। जी, जी। जी, मैं वो कह रहा हूँ कि मेरा 1 घंटे का इंटरव्यू किया था मिस सितरत के साथ मुख्तसर रिसेंटली, बताइए बेटा 2 से 3 दिन कैसे पहले। चेंज हुए? जी। वो चेंज ऐसे हुए कि रेहान स्कूल में आवाज़ आने के बाद आवाज़ हमें नहीं आ हर रही, चीज़ को आवाज़ सिखाया खोलो। गया कि आपने कैमरा कैसे फेस करना है, कॉन्फिडेंस कैसे। जी, मेरी आवाज़ खुली है, आपको आवाज़ आ रही है? जी, जी, आ रही है। जी, मैं वही कह रहा था कि ऐसे हुआ चेंजेज़ कि जब स्टार्टिंग में मुझे कुछ पता नहीं था, जब रेहान स्कूल में आया तो उसके बाद हमें सारा बताया गया कैसे करना है। तो मैं स्टार्टिंग में ये कहा था कि मैं 3 मिनट का इंटरव्यू कर सकता था, तो उसके आगे मैं बिल्कुल सवाल ही नहीं आते थे। बट अभी मैं जो बंदा आगे इंटरव्यू कर रहा हो, जो बोल रहा हो, मैं उसकी बात के बीच में से क्वेश्चन निकाल देता हूँ। तो इस तरह मेरा 1 घंटे तक इंटरव्यू चला गया था वो।
जी बेटा। हेलो। हेलो तला। जी आपको जी 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 आ रही है। आ रही है, नेट कमजोर ओके। है थोड़ा। तो मैं जी जी वो असल नेट का इशू चलता रहता है हमारे, ये एक बस और कोई इशू नहीं होता हमारे स्कूल में, बस ये एक इंटरनेट का इशू होता है। ये सब जगह है बेटा, कोई बात नहीं है, हमारे पास भी है ये सब मसला। जी जी वो सारा हर जगह ये इंटर वही मैं कह रहा हूँ कि हमारे स्कूल में ज्यादा इंटरनेट का मेन इंटरनेट का काम होता है, और इशू। उसी का ही हमारे पास इशू है पाकिस्तान में। उसी का इशू होता है बस। जी। जी आप बताइए, आप बता रहे एक थे कुछ। इंटरनेट वाला भी कोई आना चाहिए। अ, हाँ, बता रहा कोई ना था कोई कि बन जब जाएगा आज से 6-7 महीने पहले जब इंशाल्लाह। मैं इंशाल्लाह बन जाएगा कोई जी इंटरनेट। इंशाल्लाह, तो मैं ये बता रहा था इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो मैं ये बता रहा था कि 6 मंथ पहले जब मैंने इंटरव्यू किया था, 3 मिनट का किया था, एक मैंने जिसे लिया था, तो उस टाइम मैंने सिर्फ ये पूछा था आपका नाम क्या है, वो उसने ये बताया, मैंने कहा आप ध्यान स्कूल कब आए, ये आया कैसे पता चला ये, बस। जब 6 मंथ बाद मैं रेगुलर इंटरव्यूज करता सही गया, है। एक कॉन्फिडेंस आया, फिर आहिस्ता आहिस्ता टेक्निक सही कि कैसे आपने अगले की बात में से क्वेश्चंस को निकालना है। तो रिसेंटली मैंने मिस शिद्दत के साथ इंटरव्यू का, तो वो मेरा इंटरव्यू 1 घंटे तक चला गया। तो 1 घंटे तक मैंने उनके साथ इंटरव्यू किया, एंड कर माशा। दिया, फिर मैंने उसी दिन मैंने बैठा, मैंने कहा तला तुम देख लो कि तुम्हारे अंदर 6 मंथ के बाद क्या चेंजेस आएंगे। मैंने वो दूसरा अपना 6 मंथ पहले वाला इंटरव्यू खोला, तो मैं बताऊं कि मुझे वो शर्म आई थी मैं देख के। 3 मंथ 6 मंथ में पहले जो मेरा इंटरव्यू था 3 मिनट वाला, मैं कहते तलहा तुम यहाँ से उसको देख लेगा तुम कहाँ पे किस लेवल पे पहुंच चुके हो। ये यही खूबी है हमारे रेहान स्कूल की माशाल्लाह, कि हम अपने आप को पहचान पाते हैं कि हमारे अंदर क्या कमी है। ज़बरदस्त खूबी है हमारी रेहान स्कूल की, कि रेहान स्कूल जो है इस मामले में बहुत ज़बरदस्त है। सर रेहान अल्लाह वाला की जो काविश है वाक़ई ज़बरदस्त है। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। अच्छा बेटा मुझे आप ये बताइए कोडिंग वग़ैरह के सिलसिले में आप क्या कर रहे हैं? जी आपकी लास्ट में आवाज़ कट गई थी, आप दोबारा पूछ सकती हैं। नेट इश्यू बहुत ज़्यादा है। जी जी मैं यही पूछ रहा था कि आप दोबारा अपना क्वेश्चन रिपीट कर सकती हैं, वो आवाज़ कट गई थी आपकी। जी बेटा। जी बेटा मैं कह रही थी कोडिंग कोडिंग के बारे में आप क्या बता सकते हैं? कोडिंग वग़ैरह कर रहे हैं? जी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊं आपके व्यूअर्स को, अगर जिनको नहीं पता कि कोडिंग क्या होती है, आज से कुछ टाइम पहले कोडिंग ज़ुबानी याद की जाती थी। ये कह सकते हैं कि रट्टा लगाया जाता था। तो आज एआई ने कोडिंग को इतना आसान, तो कोडिंग स्टार्टिंग में मुझे बहुत मुश्किल लग रही थी। जब 11 की बुक कंप्लीट की, तो जब लेवल 6 की बुक हमने शुरू की, तो वो ज़रा मुश्किल लग रही थी वीडियोस में देख के। बट बहुत बहुत शुक्रिया नूर भाई का, उन्होंने हमें कोडिंग की बुक सिखाई और अभी हम उस पे लगे हुए हैं। और कोडिंग के बारे में मैं बता दूं कि कोडिंग से हम डिफरेंट वेबसाइट्स बना सकते हैं, और इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप क्लोन हो गया, फंक्शनल नॉन फंक्शनल चैट जीपीटी, सारी चीज़ें बना सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए किस तरह से बनाते हैं आप? क्या एआई से बनाते हैं? किस तरह से बनाते हैं? थोड़ा-सा बताइएगा।
جی فرسٹ آف آل میں ہم لوگ اگر واٹس ایپ کلون نئے تو کوئن چیٹ ایک کیا ہے ایپ ہے، ہم اس کو کرتے ہیں، پھر لاگ ان کر کے اس پہ وہ بھی چیٹ جی پی ٹی کی طرح ہوتی ہے، پھر اس کے نیچے یہاں پہ ایک لکھا ہوا آتا ہے، اے سے کچھ آتا ہے، وہ میرا اس کا نام بھول گیا، اس کا ہم کلک کرتے ہیں، پھر ہم اوپر لکھتے ہیں کریٹ کلون آف واٹس ایپ یوز ود دی ہیلپ آف ایچ ٹی ایم ایل سی ایس ایس جاوا اسکرپٹ کے ساتھ، یہ کرتے ہیں، پھر وہ ہمیں کلون دے دیتا ہے، پھر ہم اس کو کر کے وہ نیچے ہمارا سارا واٹس ایپ آ جاتا ہے، پھر ہم اس کو ہائی کا میسج کرتے ہیں، وہ ہمیں آگے سے جواب دیتا ہے، پھر ہم اس سارے کو اپنے سرور پہ اپلوڈ کرتے ہیں، سرور ہمیں دیے جاتے ہیں، ہر سرور کا ایک الگ الگ نام ہوتا ہے، پھر ہم اس سرور کو اپنے ہٹاتے ہیں اوپر کروم میں گوگل میں لکھتے ہیں، پھر اس میں ایٹ دا ریٹ کی جگہ ہم ڈاٹ ڈال لیتے ہیں، پھر آگے ہم لکھ لیں گے واٹس ایپ، تو وہ ادھر ہمارا ہمیں وہاں پہ ڈالنا ہوتا ہے، تو اس سے جب بھی ہم کوئی ہمارا کھولے گا تو اس میں ہمارا سارا کام جو ہم نے کیا ہوگا وہ وہاں پہ آ جائے گا۔ زبردست زبردست ماشاء اللہ۔ تو آپ ماشاء اللہ اسلام آباد میں رہتے ہیں، اسلام آباد کے متعلق کچھ ہمیں بھی بتائیے تاکہ ہم بھی محظوظ ہو سکیں اسلام آباد جیسے شہر سے، کیونکہ ہم لوگ تو کراچی میں ہیں، یہاں کی آب و ہوا میں اور اسلام آباد کی آب و ہوا میں بہت فرق ہے، وہاں کے کلچر کا کچھ بتائیے اس کے بارے میں۔ میم فرسٹ آف آل یہ کہ یہاں پہ بھی میں یہ نہیں کہتا کراچی اچھا شہر نہیں ہے، میں کراچی ایک میرا اسٹریٹ فوڈ کی، میں بیسیکلی کھانے کا بہت ایک بڑا شوقین ہوں، تو مجھے کراچی اچھا لگتا ہے، اور ویسے بھی میں اس کو وزٹ کرنا چاہوں گا، انشاءاللہ عنقریب کروں گا، بٹ ہمارے اسلام آباد میں بھی بٹ جو ہمارے مین مین سیکٹرز ہیں، جی سیکٹرز ہو گئے، ایچ سیکٹرز ہو گئے، آئی سیکٹرز ہو گئے، ایف سیکٹرز ہو گئے، یہ بہت صاف ستھرے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بھی جو سارے اسلام آباد میں ایریاز ہیں وہ زیادہ تر صاف ہیں، کوئی آپ کو نالیاں نہیں، ہاں پنڈی میں البتہ پنڈی میں نالیاں وغیرہ ہیں، بٹ اسلام آباد میں کھلے کھلے سڑکیں اور مین پولیوشن وغیرہ نہیں، کوئی اتنا شور شرابہ نہیں ہوتا اسلام آباد میں، پنڈی میں ہے، پنڈی آپ یہ کہہ لیں کہ کراچی کو ٹچ کرتا ہے۔ وہاں کے کھانے وغیرہ کے بارے میں کچھ بتائیے۔ جی آپ کی آواز کٹ رہی ہے۔ میں کہہ رہی ہوں وہاں کے کھانے وغیرہ کے بارے میں بتائیے کہ وہاں کے کیسے فوڈس کیسے ہوتے ہیں، کیا اسپائسی وغیرہ کیا چیزیں اچھی ہوتی ہے۔ جی یہاں پہ کھانے کے لحاظ سے اس طرح کچھ بھی مشہور نہیں ہے، صرف یہاں پہ جو کوئٹہ ریسٹورنٹ ہے، جو لوان اور چھوٹے بچے بوڑھے وہ کوئٹہ میں گھسے رہتے ہیں، اس کے علاوہ یہاں پہ ریسٹورنٹ سے اچھے ہیں، اور گھومنے کی جگہ بہت اچھی ہیں، منال ہو گیا، یہ ساری جگہ بہت اچھی اچھی، مری ہو گئے، ساری جگہوں میں گھومنا ہے، اور کھانے کے لحاظ سے تو بس ایسا کوئی ادھر کا مشہور نہیں ہے کھانا میرے حال میں، ہاں باقی اگر جگہ بات کی جائے کھانے کی تو یہاں پہ صدر ہے، رجب زار ہے، اس کے علاوہ منال میں یہ سارا شکر پڑیاں میں ٹی کے آ رہے ہیں، ریسٹورینٹس کی بات کی جائے تو بہت زیادہ ہیں، بٹ کھانا اس کا کوئی مشہور نہیں ہے۔ اوکے، تو آپ اپنی فیوریٹ پرسنالٹیز وغیرہ بتائیے گا، کون کون آپ کو پسند ہے۔ جی دوبارہ ریپیٹ کر سکتی ہیں، اصل میں آپ کی جی میں، آواز نہیں آ رہی ہوتی، ہاں آپ جو بول رہی ہوتی وہ دکھتا ہے پر آواز نہیں آ رہی ہوتی۔ جی میں پوچھ رہی ہوں آپ کی شخصیات جو ہیں پسندیدہ کون کون سی ہیں، شخصیات پسندیدہ شخصیات کون کون ہے آپ کی۔ فرسٹ آف آل مجھے نہیں لگتا ہم ان کے 10% بھی ان کے ساتھ میچ کرتے ہوں گے، ایک عظیم شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور 4th نمبر پہ میرے پیرنٹس آتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست، بہت بہترین۔ چلے ماشاءاللہ۔ اچھا بیٹا، آپ اپنے گول کے بارے میں بتائیے، آپ نے گول کیا سیٹ کیا ہوا ہے اپنا؟ میں نے اپنا گول جو ہے پوورٹی والا لگایا ہوا ہے، تو انشاءاللہ بہت جلد اس میں کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ ٹائم لگے گا، ہر چیز میں ٹائم لگتا ہے، بٹ کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہوتی، اس کو بس ذرا محنت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ممکن ہو جاتی ہے، اور اللہ آپ کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ بے شک بے شک، آج جیسے آپ سے مجھے ملوا دیا تو انشاءاللہ ہم مل کے کچھ نہ کچھ کر پائیں گے، اور جب کچھ لوگ مل جاتے ہیں تو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ضرور کامیابی کے راستے کھلتے ہیں۔ بہت زبردست۔ تو پاورٹی کے لیے کوئی اپنے کچھ سوچا ہوا ہے، کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے ہونا چاہیے؟ جی سوچا تو بہت کچھ ہے، الگ الگ کام سوچے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، میں اگر پاورٹی پہ کام کرنا چاہوں، یہ نہیں ہے کہ میں خود کچھ پیسہ کما لوں، خود کچھ بن جاؤں، بڑا بن جاؤں تو پھر پاورٹی کا ختم کروں گا۔ اور صرف اگر میں نے پاورٹی والا لگایا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اپنے ملک سے غربت کو میں نکالوں گا۔ ہمارے ساتھ کوئی اور اسٹوڈنٹس ہیں، لائک ای کامرس والا، والی، ٹرانسپورٹ والا والی، اور اس کے بعد واٹر والا، یہ سارے جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں، ہم ساروں کو ایک مل کے کام کرنا چاہیے۔ مجھے آگے کہیں پہ جا کے کسی ٹرانسپورٹ والے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کسی واٹر والا کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کسی واٹر والا ٹرانسپورٹ والوں کو میری ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس کے بعد جو ہماری عوام ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ آج سے ہی ہمارے ارد گرد جو بچے دیکھ رہے ہیں، ہمارے لوگوں نے ایک پیشہ بنا لیا مانگنا۔ اور اگر آپ کی اتنی استطاعت ہے، اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے، تو آپ ان کو کچھ ریڑیاں لگا دیں، ان کو کوئی اچھا جگہ میں کام پہ لگا دیں۔ اچھا، جو اسٹوڈنٹس ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ان کو آپ فکسڈ ہومز ہیں ان میں ایڈمیشن کرا دیں۔ 100 میں سے 10 یا 20% اتنے بچے ہوں گے جو اپنی ملک کے لیے اور اپنے لیے کچھ کرنا چاہیں گے، اور وہ کچھ کر پائیں گے۔ انشاءاللہ بالکل بالکل کر پائیں گے، کیوں نہیں کر پائیں گے بیٹا، زبردست۔ تو آپ ہمارے ویورز کو کوئی میسج دینا چاہیں گے بیٹا؟ جی آپ کی آواز کٹ رہی تھی، آپ دوبارہ بول سکتی ہیں پلیز؟ جی ہاں بیٹا، میں کہہ رہی تھی آپ ہمارے ویورز کو کوئی میسج دینا چاہیں گے، کوئی ایڈوائس دینا چاہیں گے؟ آپ کوئی ایڈوائس دینا چاہیں گے ہمارے ویورز کو؟ نیٹ ورک کی ایشو کی وجہ سے آپ کی آواز کٹ رہی تھی۔ جی جی جی، لاسٹ میں میرا میسج یہ ہوگا آپ کے ویورز کو، ساروں کو، کہ اپنا ٹائم ضائع نہ کریں، اور ہمارے لوگ ہیں ڈی موٹیویٹ بہت کرتے ہیں، اور میں یہ پیغام دوں گا کہ نہ خود ڈی موٹیویٹ ہوں اور نہ کسی کو ڈی موٹیویٹ کریں۔ اکثر کئی جگہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہم کیا کیا بول جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہ اپنا ٹائم کو ایک قیمتی ٹائم بنائیں۔ اگر آپ کے ہاں بہت آپ کا جو گزرا وقت ہے اس میں کچھ بہت سارے ایسے انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں جو آپ کو بھول نہیں سکتے، بٹ آپ اپنے آنے والے وقت کو ایسا وقت بنائیں کہ آپ کا گزرا ہوا وقت آپ کو یاد نہ رہے۔ بے شک بے شک، بہت زبردست، بہت زبردست آپ کا انٹرویو رہا بیٹا، ہمیں بہت خوشی ہوئی اور بہت اچھا لگا۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کو، اور بہت بہت مہربانی کے ساتھ آپ کے جو خیالات تھے ان سے ہمارے ویورز نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا ہوگا ماشاءاللہ،
اور اچھا لگا، آپ نے بہت سمجھداری سے انٹرویو دیا اور بہت زبردست ذہانت کے ساتھ بات کرتے ہیں آپ، اچھا لگتا ہے بیٹا۔ اللہ آپ کو صحت دے، زندگی دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مشن میں کامیابی عطا فرمائے۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ کے ٹائم آمین کا جو بہت زیادہ آمین قیمتی ہے اس سے آپ نے ہمیں دیا، ہم اس کی تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ سے اجازت لیں گے کیونکہ ٹائم ختم ہو چکا ہے، اور ہمارے انٹرویو کا بہت بہت ٹائم شکریہ 25 منٹ ہوتا ہے، اور آج تو زیادہ ہو چکا ہے، تو ہم اجازت چاہیں گے، ہمیں اجازت دیجیے۔ تو ویورس آپ سے بھی اجازت لیں گے کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو چکا آپ کا ہے، بھی آپ بہت کا بہت پاس بھی شکریہ ایک قیمتی ٹائم ہوتا ہے، سمجھ سکتے ہیں ہم اس بات کو۔ تو بہت بہت شکریہ آپ سب کا، تو ملتے ہیں پھر کسی اور انٹرویو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ جی جی پاکستان زندہ باد۔ زندہ باد تھینک یو ویری مچ۔